पुओ को अभिशाप देले तो चांडाल पुओटा को बापा अभिशाप देवे किछि गोटे बाधिला कर्म करथिबो किछि गोटे बड़ को कर्म करथिबो जहा अक्षमणीय जहा आ क्षमा दे हो राजा त्रिबंधन तांग पुओ को अभिशाप देले तो चांडाल से पुओ किए को चांडाल ही जन्म हैला से कोन को कर्म करथिबो ओडिया भागवत नवम स्कंध आज्ञा सुधर्मन को पुओ पुष्पध्वज पुष्पध्वज से तीन भूल काम करते प्रथम है नारी जो नारी हरण करते सार प्रश्न लिखिबे राजा त्रिबंधन तांको निज पुत्र को अभिशाप देले चांडाल होबा पाई से पुअर ना कोन को चांडाल ही जन्म हेले से कोन को कर्म करते कर्माचार तीन करते प्रथम नारी हरण करते एवं द्वितीय नारी हरण करने सहित हत्या करते तृतीय कथा गो मांस भक्षण करते आज्ञा मो पर कहले सर से का प्रश्न आज्ञा तांको पुत्र हेले सत्यव्रत सत्यव्रत को से अभिशाप देइथिले प्रथम तीनटी कर्म कर प्रथम कर्मटी हेला कोन ना से नारी मानक जो नारी को देखिले हरण करती एक द्वितीय तरे आमर वशिष्ठंकर कामधेनु को चोराई नहीं निजे आज्ञा मारी एवं तृतीय गो मांस आज्ञा स्वान मांस विश्वामित्र को स्वान मांस कर तेणु पुत्र अभिशाप आज्ञा निजे चंडाल हो त्रिशंकु नाम परिचित है सार दुई जन को उत्तर लिखिले ये कहिले पृषध्र त्रिबंधन पुओ पृषध्र को अभिशाप देइथिले को चांडाल कथा कहि नाथि को चांडाल हे जन्म हेले कहि नाथि कर्म कहिसंती पुष्पध्वज नारी पुष्पध्वज लेखन सर आज्ञा एबे सार उत्तर सुनंतु ओडिया भागवत जगन्नाथ दास नवम स्कंद लिखि राजा त्रिबंधन तांको निज पुओ को अभिशाप देइथिले से एते गुडे कुकर्म करिथिले जद्वारा कि से अभिशाप देइथिले तो चांडाल ही जन्म से पुअर ना हो सर सत्यव्रत से तीनटी कुकर्म करिथिले परस्त्री हरण करिथिले वशिष्ठ ऋषिंकर कामधेनु को हत्या करथिले अप्रक्षित मांस जहा भक्षण करा जाए ना एपरिकी निज स्त्री पुत्र को मारी कोन खाइबा विधेय निज स्त्री आ पुओ को मारी बंचिबा पई खाइबा दरकार है क्या खाइथिले त्रिशंकु एवं राजा विश्वामित्र को खाइबा को देइथिले निजर पोषा कुकुर मांस तेणु एगुड़ा को कहा जाए भागवत लिखुची एगुड़ा को कहा जाए अप्रक्षित मांस जहा भक्षण करा जाए नहीं जहा हजम करी हुए नहीं अप्रक्षित मांस भक्षण करथिले परस्त्री हरण करथिले तत्सहित वशिष्ठ ऋषिंकर कामधेनु को हत्या करथिले पुओ हेले सत्यव्रत त्रिशंकु हे त्रिशंकु चांडाल नाम रे जन्म हे माँ गोटे व्रत उपर पचारे आपन टे पछक जातु माटी के आगु आसंतु आगु आसंतु बापा मु जेते बेले प्रश्न करबी मोर टिके साउंड दबो अधिका मु जेते बेले प्रश्न करबी मोर टिके साउंड अधिका दबो समस्त सुनिबा दरकार सर ठीक ना भूल कहिली माँ सती शिरोमणि सीता स्वामी परित्यक्ता हेले मर्यादा पुरुष रामचंद्र अयोध्या नगर दौड़ी दे रहिले जाई कोडी विलंका रामायण पचार पदे कथे रहिले जाई वाल्मीकि आश्रम रे जेते बेले वाल्मीकि आश्रम रे रहिले सेठी गोटे व्रत कले वाल्मीकि आश्रम रे स्वामी तोड़ी देला परे भी से व्रत कले से व्रत को व्रत करथिले को उद्देश्य रे व्रत करथिले एवं व्रत रे से कहा को इष्ट भाव रे पूजा करथिले प्रश्न बुझिले
ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହଉଛ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରତର ନାଁ କଣ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରତରେ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଯୋଉ ବନବାସ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସାର୍ ଜୋରାଗାଡିଆ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତୁ ମାକୁ। ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରି ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବେ, ସେ ଏକ ପ୍ରତିବ୍ରତା ବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ନିଜେ ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମା ସେ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ, ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କେଉଁ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, କାହା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ମତ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରତିବ୍ରତା ବ୍ରତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ହଉଛି କିମିଚ୍ଛିକା ବ୍ରତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ମାନେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେ ଗୋଟେ ମତ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଏମିତି କହିବେନି ମତେ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେ ବ୍ରତର ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, କିମିଚ୍ଛିକା ବ୍ରତ। କିମିଚ୍ଛିକା ବ୍ରତ। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ କିମିଚ୍ଛିକା ବ୍ରତ। ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାବ୍ରତ ପାଖକୁ କେମିତି ଫେରିଯିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସୁଖ ସଂସାର କେମିତି ଗଢି ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ରତରେ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। କାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବ୍ରତରେ? ବ୍ରତରେ ତ ଜଣକୁ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ଭଗବାନ ରାମକୁ। ସାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ମା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ମା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ରତର ନାଁ ହଉଛି ସଂଯୋଗ ବ୍ରତ। ସେ ବ୍ରତର ନାଁ ହଉଛି ସଂଯୋଗ ବ୍ରତ। ସେ ବ୍ରତ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଠଉକୁ। ମା କଠଉ କିଏ ଆଣିଥିଲା? ମୁରୁକୁଣ୍ଡ ଋଷି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ କଠଉ। ଉଭୟ କଳାକାର ବରମଞ୍ଚ ପୁରୁଷ ସମ୍ମାନ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଦୂର ଉତ୍ତର ଠିକ